Ассалому алайкум. Яке аз мавзӯи муҳимтарини тригонометрия ё ки мегӯянд синусу косинусу тангенс катангенс. Барои чӣ мавзӯи муҳимтарин? Барое ки мо инрӯз ёд мегирем чӣ хело намуди кунҷи тез навистани синусу косинусу тангенсу катангенса. Кунҷи тез гуфта чира мегӯянд? Кунҷи тез гуфта кунҷиро мегӯянд ки 90 майда. Ин маъноеро дорад ки мо инро чӣ мавақит ёд мегирем чӣ хел кунҷои синусу косинусу тангенсу катангенса 90 майда кадом шуд. Ина ака барои иро гирифтан мекашем давра. Даврае ки радиусаш чандай? Даврае ки радиусаш 1 ина давра. Даврае ки радиусаш чандай? Радиусаш 1. Маънош айҷа то иҷара 1, айҷа то иҷара минус 1, айҷа то иҷара 1, айҷа то иҷара минуси 1. Замина мегем косинус, баландира мегем чӣ? Синус. Ма гуфта будем ки ҳайр як нуқта чӣ дора? Ҳайр як нуқта замин дораву баландӣ дора. Координатаи замин дора, координатаи баландӣ дора. Анаки як савол шумода. Масалан мегирем 30 градус, 30 градус. 30 градус. 30 градус. Синуси 30 градус. Чанд градус? 30 градус. Биёем бо накунем. Чикор кардем якам? Қадам мондем, ай 0 градус ба 30 градус. Маънош 30 қадам занем, 30 градус мондем. Биёем ака бо 90 градус зиёдтарш мекунем. Агар 90 градус зиёдтарш кунем чанд мешавад? 30 ҷамъи 90 чандай? 30 ҷамъи 90 мешавад 120. 120 дар куҷоя примерно? 120 дар ана иҷа. Айҷа то иҷара 90 бо плюс 30 дига мешавад наҳа. Мешавад чӣ? 120 градус. Ана михел. Тақрибан инҷа. Не ҳастай чӣ? 30 градус ҳастай чӣ? 120 градус. Савол. Ҳамин нуқтае ки дар 30 градус ай ку? Нуқтае ки дар 30 градус ай? ба фикри шумо. Ҳамин нуқтаи 30 градус чӣ дора? Замин дораву чӣ дора? Баландӣ дора. Заминаш косинуси 30 ай? Баландиш боша чӣ ай? Синуси 30. Бо ҳастай чӣ? Ҳаста 120 градус ҳам чӣ дора? Замин дораву баландӣ дора. Анака савол шумода. Ҳами ду кунҷа ку ё заминошон баробар ай ё ки заминиш фикр кунед. Ба фикри шумо ҳамин нуқтара, ҳамин нуқтара. Ина заминаш, ина баландиш. Ина ин нуқтарам чӣ дора? Ина заминаш, ина баландиш. Ба фикри ту. Замини 30 градусаву замини 120 градуса баробарам. Ё ки замини 30 градусаву баланди 120 градуса баробарам. Ба фикри нёка бро. Орхшру аҳамияте. Инаҳа. Инами дарозии заминишай 30 градусай. Ин бошад дарозии замини 120 градусай. Дарозиҳои заминошон баробаранд? Дарозиҳои заминошон баробар нестанд. Ба фикри тамир деси инаҳа. И қадарай, иш қакай. Ана леки аҳамияте ба чист? Ба замини 30 градусаву ба баландии 120 градуса. Ту розӣ ҳастӣ ки замини 30 градусаву баландии 30 градуса чанд? Баробаранд. Барое ки айҷа то иҷара чанд градусай? 30 градусай. Айҷа то иҷарам чӣ ай? 30 градусай. Барои ҳамин қадар замини 120 градус баландии 120 градусаву замини 30 градуса чанд? Баробаранд. Барои ҳама метавонам нависам ки наҳа замини 30 градуса косинус чӣ буд? Замин. Замини 30 градуса баробар ба чӣ? Ба баландии калимаи баландӣ чӣ ном дорад? Синус. Ба баландии 120 градуса. Розӣ ҳастӣ? Маъноеро дошта ки баландии 120 градуса баробар ба чӣ? Ба замини 30 градуса. Биёин чапана нависем. Чапана чӣ будай? Баландии 120 градуса баробар ба замини 30 градуса. Анаки биёин аҳамият метем чӣ да? Замини 120 градуса да. Замини 120 градус. Ина замини 120 градуса. Замини 120 градуса баробар ба чӣ? Ба замини 30 градуса ё ки ба баландии 30 градуса. Ина заминаш, ина замини 30 градуса. Не баробар нестанд. Замини 120 градуса баробар ба баландии чӣ? 30 градуса. Як бор дига.
замини 30 градуса баробар ба баландии 30 градуса. Ин маъноро дорад ки менависем чӣ? Менависем замини ҳаста 20 градуса баробар ба чӣ? Ба баландии 30 градуса. Лекин як фарқият аст. Фарқият чиай? Замини ҳаста 20 градуса чӣ хеле ай? Минусай, минусай. А баландии 30 градуса боша чиай? Плюсай. Барои ки инҷаис ай 0 минусай, и баландӣ боша плюсай. Барои ин ҳарди ё баробар мешаванд. Кадом вақт замини ҳаста 20 градусаву баландии 30 градуса баробар мешаванд? Вақте ки мо дар инҷа чӣ монем? Минус монем. Як бор дигар агар ман нависам 5, мумкина гуфтам баробар ба минус 5. Не, 5 ба минус 5 баробар нестай. Ё ки хе мегӯем та. Минуси 5 баробар ба 5. Ту бояд бигӯй не. Минуси 5 баробар ба 5 нестай. Кадом вақт минуси 5 ба 5 баробар мешавад? Вақте ки дар ин 5 ам дар пеши чӣ монем? Минус монем. Анаки як бор дигар аҳамияти дар косинуси 120. Косинус заминае. Замини 120 градуса чӣ хеле ай? Минусай. Замини 120 градуса чӣ хеле будай? Минуса будай. А баландии 30 градуса чиай? Плюсай. Барои ин қадар ҳарчун баробар шудан бояд чӣ кор кунем беҷа? Минус монем. Умедворам ки фаҳмоед. мо метавонем хе бигӯем ки барои чи минус ҷавобш барои чи ба минуси вай баробар ба ин 30 градус барои он ки и дим чӯрак дар дим чӯрак косинус замин чӣ хеле ай? Минусай. Фаҳмо? Умедворам ки фаҳмо. Лекин биёин чӣ кор кунем? Бо 90 градуси дига қуша мекунем. На ба 30 градус қуша кардем 90 шуда 120. Бо ба 120 қуша мекунем 90. 120 ҷамъи 90 чанд мешавад? Мешавад 210. 210 градус дар куҷай? Агар ана инҷа 180 бошад, 210 чӣ мешавад? Бо 30 дига қуша мекунем. Ана инҷа тақрибан инҷа 45 ай, инҷа 30, инҷа тақрибан ана ин мешавад 210 градус. Бо қуша кардем чӣ? 90 дига. Ана ки ниё кунем. И 210 градус ҳам чӣ дорад? Дорад замин. Дорад чӣ? Дорад баландӣ. И баландиай. Баландиай. Дорад баландӣ. Баъд дорад чӣ? Дорад замин. Ина замини ки замини 210 градусаву баландии 210 градуса. Бо анака ҳамун савол. Аз бас ки аиҷа то иҷара 30 градусай. Аиҷа то иҷарам чӣ? 30 градусай. Значит ҳамини 2 градусоро ку баъзи чизошон баробар мешавад. Чизошон баробар мешавад. Биёед нигоҳ мекунем дар масалан замини 210 градуса. Замини 210 градуса менависем замин. Замин чӣ? Косинус. Замини 210 градуса. анаки савол замини 210 градуса. Мо фақат муқоиса мекунем қати якум чӯрак, қати кунҷои тест, қати кунҷи тест. Замини 210 градуса замини на заминаш. Замини 210 градуса баробар ба замини 30 градуса. Гирем баробаранд. Барои ки давраягу камтарак каҷалай тасвир шудагай, лекин аҳамияти агар замини 210 градуса баробар ба замини 30 градуса. Замини 210 градуса баробар ба чӣ? Ба замини 30 градуса. Замини 210 градуса баробар ба замини 30 градуса. Лекин як чиз дигар бо аҳамият накунад ки замини 210 градуса чӣ хеле ай? Минусай. Барои қадар бо чӣ бояд мекунем? Минуси мунем ки ҳарчун шаванд баробар шаванд. Ана ки аҳамияти ен да баландии 210 градуса. Баландии 210 градуса баробар ба чӣ? Баландии 210 градуса баробар ба баландии 30 градуса. Ба баландии 30 градуса. ҳамиҷа дар мо фарқият чӣ ай? Баландии 210 градуса чӣ хеле ай? Минусай барои ки поён. А баландии 30 градуса боша плюсай. Барои ки ҳарчун баробар шаванд бо дар баландии 30 градуса бояд чӣ монем? Минус монем. Барои ки ин минусай, а ин плюсай. Мемонем минус ҳарчун чӣ мешаванд? Баробар мешаванд. анаки бо чӣ мекунем? Бо як бор дигар 90 хуша мекунем. Бо як бор дигар 90 хуша мекунем. 210 ҷамъи 90 чанд мешавад? 210 ҷамъи 90 мешавад чанд? 300. 300 дар куҷай? Инҷа 270 бо 30 дига мерем. Ина инҷа мешавад 300 градус. Аймуда 300. Ҳамин ҳам чӣ дорад? Дорад баландӣ. На баландиш ана яй. И баландишай. ана и боша заминшай. Дуруст? Баландии 300 градусаву замини 300 градуса. Бо ҳамун савол мегирем менависем замини 300 градуса. Замини 300 градуса инами заминшай. Замини 300 градуса. Замини 300 градуса. Ба чӣ баробар ай? Ба замини 210 градуса.
با زمینی 30 градуса یا یکی با بلندی 30 градуса. یا وریا اهمیتیم زمینی 300 градуса برابر با چی؟ با زمینی 30 градуса یا که با بلندی 30 градуса. اهمیتیم این زمینی 300 градуса برابر با چی؟ با بلندی 30 градуса. برای خدا زمینی 300 градуса برابر با چی؟ با بلندی 30 градуса. زمینی 300 градуса چخیله پلوسای بلندی 30 градуса هم چه پلوسای. برای خدا یگان خی مینوس موندن شرط نیست. انا که آخرونش بلندی 300 градуса بلندی 300 градуса با چی برابره؟ با زمینی 30 градуса یا که با بلندی 30 градуса. بلندی 300 градуса برابره با چی؟ با زمینی 30 градуса. برای خدا می نویسیم معناش درازی شده مقصد برابره با سینوسی با کوسینوسی 30 градуса با زمینی 30 градуса. ولی اهمیتین بلندیش مینوسای بلندی 300 گрадуса مینوسای برای خدا اینجا میمونیم چی؟ مینوس تو که چشان برابر شوند. امیدوارم که همین کاری که ما کردیم خاطر شما و شما فهمان. اگر فهمان باشین بیاین یک قاعده ما و شما چیکار میکنیم؟ پریدومت میکنیم. یک قاعده را ما و شما میسازیم. قاعده خیلی اهمیت تین با چی؟ 120 120 چند گرادوس فرق دارن؟ 90 گرادوس. برای که 120 ای سی چند فرق دارن؟ 90 گرادوس فرق داره. برای که 120 چنده؟ 90. از بعد که 120 ای سی 90 градус фарқ дора метавонем гуфта ки нанё кунем на 120 90 партофтем чанд мемона 30 номуш чишид ба синус шидак чи косинус мегем о бесак агар 90 градус партои номуш мешидай дига мешидай будак синус шидак чи косинус анакани аҳамияти ана иҷа 210 си чанд градус фарқ дора 210 си чанд градус фарқ дора 80 градус 80 градус чанд та 90 290 иманоро дора ки ай 210 290 агар партои мешавад 30 градус. иманоро дора ки агар мо 2 90 партоим ку номуш бо чи мешидай номуш иваз намешидай. як дов партофтем номуш иваз шид 2 партофтем номуш иваз нашид. барои чи иваз нашид? барои ки 2 барои чи? барои ки як дов мепартои мешава на бо синус. як дов партои мешава косинус ва дига партои мешава бо чи? бо мешава бо синус. иманоро дора ки як дов партои иваз намешава номуш 2 парто я дов парто иваз мешавад 2 парто иваз намешавад 3 дов парто иваз мешавад 4 дов парто иваз намешавад ёки хе меган тоқ маротиба парто иваз мешавад ҷуфт маротиба парто иваз намешавад. ина 300 градус аҳамиятин 300 градус чанд дов 90 партоим ки 30 шава розӣ ҳастем ки 3 дов 90 партои 3 та 90 партои ай 300 та 90 бигирӣ мешавад 30 градус. барам қадар 3 та киясай сета чай тоқ қиясай номуш шид иваз шид буда косинус шидак чи синус. ана ки биен ҳамин қоидара як бор да мисоло амалӣ мекунем дига шар нест. ҳар ду хеле давраи калон кашида ҳар як аломатоша ишора карда мешавад ки осонтар карда ҳамира да шумо фаҳмонем. осонтар кардан чӣ маъно дорад? маъноро дорад ки агар ки ман нависам масалан даврачаи майдак барои чӣ муҳимай? барои аломатоша муайян кардан якум чӯрак дим чӯрак сеюм чӯрак чорум чӯрак. ина масалан агар ман нависам синуси 250 мақсади мо да чия? чӣ хел кунем ки 250ро синуси 250ро дар намуди кунҷи тез нависем. барои бояд худмона савол тием чанд дов ҳами 250 метавонем ки 90 партои на ба назари шумо чанд дов партоам мумкин? розӣ ҳастем ки мисалан 3 дов партоам мумкин не? барои чи? барои ки 3 та 90 чанд мешавад? 3 та 90 270 мешавад. 2 та 90 чанд мешавад? 2 та 90 180 мешавад. агар мо 250 2 дов 90 партоим чанд қа мемонад? агар 250 2 та 90 партоим 2 та 90 чанд 180 агар мо 250 2 та 90 партоим мемона 70. 250 чанд та 90 партофтем 2 та 90 партофтем чанд қа монда? 70 градус. ана ки савол чиай? агар 2 дов партоим номуш алиш мешавад ё намешавад? на самом деле номуш алиш намешавад. барои чи? барои ки як дов партои алиш мешавад дуюм дов да алиш намешавад сеюм дов да алиш мешавад чорум дов да алиш намешавад. мо 2 дов партофтем баром қадар чи иваз намешавад. бидак синус мемона синус. ана ки чӣ муҳимай? бо муҳимай муайян кардани чи? муайян кардани аломаташ. ҷа плюса мешавад ки ё ки минуса. айра мо чӣ хел муайян мекунем? я чӣ хел муайян мекунем? мегем о бесак 250 и кадом чӯракай? 250 чадум чӯракай? ай 0 то 90 якум чӯракай ай 90 то 180 дуюм чӯракай
180 تا 270 سیم چورکای 250 باشه در بین چیه در بین 180 تا 270 значит در سیم چورکای در سیم چورک سینوس چی بود سینوس баландия کن سیم چورک در баландиш چخیلیه баландиш минус айна ها баландиш минус ай در سیم چورک ای زمینه ای баландия баландиш که минуса کی هست برام خدا چی میمونیم مینوس میمونیم بیاین حل بکنیم یک تا دیگه شه می نویسیم مثلا کوسینوسی 330 با همون سوال 330 چند تا 90% ممکنه همه قدم یک خیلی یک معاینه میکنیم که چند تا 90% ممکنه بعد میفهمیم که نامش ایواز کردن نکنه ایواز کردن نکنه صحیح مثلا 330 چند تا 90% ممکنه 4 تا ممکنه 4 تا ممکنه است برای که 4 کردن 9 میشه 36 4 تا 90 میشه 360 4 تا 90 میشه 360 ای 330 را بالای значит 3 تا ممکنه 3 تا 90 3 کردن 27 3 تا 90 میشه چی 27 میشه 27 значит 3 تا 90 میشه 270 ای 330 270 تر کنیم میمونه 60 دیگه می نویسیم 60 گرادوس انا که سوال 3 تا 90 پارتوی نومش علیش میشه یا نمیشه نومش ایواز میشه یکم دوفته میشه دیم دوفته نمیشه سیم دوفته بو میشه توک مرتبه پارتوی میشه جفت مرتبه پارتوی نمیشه برام قدر ایجاد ایواز میشه سینوس 60 با معاین کردن در کار ایجاد پلوس میشه که یا مینوس چه معاین میکنیم 330 کدوم چورکای 330 انا ایجاد 330 چهارم چورکای چهارم چورک در چهارم چورک کوسینوس خیلی کوسینوس چرا میگن زمین همینجا را اهمیت در چهارم چورک انا زمینه انا بالاندیش چهارم چورک از زمین خیلی پلوس برام خدا جوابش میشه چی پلوس چه علامتش هم که میسته پلوس میسته امیدوارم که فهمای و چیزی را دایتون بگیرین که مثلا 360 گراد سامکو بالاتر بده میتونه 360 گراد بالا چی معنی داره معنی را داره که اینال تو 360 اومدی با دیم کروگ رفتی وقتی که کنج 360 گراد بالا باشه این معنی را داره که تو دیم بار چوکادسی در بالای دوره حرکت کردسی این اگر مثلا نویسیم سینوسی 430 گرادوس این چی معنی داره 360 بالای گذاشتی معنی را داره که ما دیم دوره وجه رفتیم با همون سوال میتیم چند تا 90 در دوربین 430 چند تا 90% ممکنه таблица умножения کو جدول ضرب‌موده اردو میرسونه چند تا 9 ضرب کنیم که باشه نزدیک باشه مثلا 5 تا 9 نزدیک میشه یا زیاد میشه 5 کردن 9 شامل 45 او اجازه 43 5 تا 90 بالای 5 تا 90 بسیاری بده 4 تا 90 چی است 4 کردن 9 میشه 36 یعنی 4 تا 90% ممکنه 4 تا 90 چند است 360 ای 4 تا 30 ماست 360 ترکیم چه میشه 70 میشه 4 تا 90 پارت نومش ایواز میشه یا نمیشه 4 تا 90 نومش ایواز نمیشه برای که 4 تا 90 چیه جفته یکم دوف میشه دیم دوف نمیشه سیم دوف میشه چهارم دوف نمیشه 4 تا ایواز نمیشه 4 تا 90 میپارت نومش ایواز نمیشه میمونه سینوس انا که با معاینه کردن نکره از نقشه برای چیکار میکنیم میگیم که 20 ساعت بفهمیم که 4 تا 30 کجاست برای چیکار میکنیم ما چند تا 90 پارت کنیم 4 تا 90 پارت کنیم یه 4 تا 90 اول قدم میمونیم 1 تا 90 2 تا 90 3 تا 90 4 تا 90 4 تا 90 ایو با چند دیگه با 70 دیگه 4 تا 90 و 70 جمع کنیم میشه چند 430 4 تا 90 و 70 جمع کنیم میشه چی 430 برای 4 تا 90 اومدیم با چند خیلی گرفتن نکنه با 70 دیگه بریم انا ایجا میشه تقریبا ای چندم چورکای یکم چورکای در یکم چورک سینوس چخیلیه سینوس بالاندیه کن بالاندی چخیلیه پلوسا معنی را داره که جوابش میشه پلوسا ما نگاه میکنیم چی در 430 در 430 را بالاندیش 70 نه در 430 را بالاندیش نگاه میکنیم یه تا دیگه می نویسیم کوسینوسی 525 گرادوس با همون سوال به 520 نویسیم با همون سوال 520 چند تا 90% ممکنه با همون جدول ضرب شده بریم میگیم که چند تا 9 جمع کنیم که با 52 نزدیک شود مثلا 6 تا 9 میشه 6 کارانه چنده 6 کارانه 54 ای 26 تا 9 بسیار برده برای که 6 کارانه 90 میشه 540 برای که 6 کارانه 54 6 تا اگر بسیار باشه ممکن 5 تا 5 کارانه چنده 45 او 5 تا توغری میگیره برای که 5 کارانه 45 معنیش که 5 کارانه 90 میشه 450 اگر 5 تا 90 450 باشه ای 520 450 رو ترکیم چند میشه با 70 میشه می نویسیم 70 انا که 5 تا 90 پارت نومش علیش میشه و نمیشه مثلا 5 تا 90 نومش ایواز میشه برای چی ایواز میشه برای اون که یکم دوف میپارتوی میشه دیم دوف نمیشه سیم دوف میشه چهارم دوف نمیشه پنج دوف میشه تاق باشه میشه
номаш косинус буд мешава чӣ? Синус. ана ки бо муайян кардан дар кори чира? Аломатоша. Аломатша чӣ муайян мекунем? Мегӯем ки 520 дар давраи гуфтам дар кори. 520 дар куҷои? чанд доф 90 партофтем? 5 доф. Значит 5 та 90 70 ҷамъ кунем мешава чӣ? 520. Барои худо биё якум 5 та 90 мерем. 1 та 90, 2 та 90, 3 та 90, 4 та 90, 5 та 90. бо ҳафтои дигар рафтам дар кор. Агар ҳафтои дигар бирем ку меқатлем чандум чоракда? Дим чоракда. ана мешуда мешава 520 градус. 520 градус. Агар и 520 градус боша, 520 градуса косинусш маънош заминиш. Заминиш хеле? Заминиш минусай. Барои ки дадем чорак ана ми заминай. Заминиш чӣ будай? Минуса будай. Барои худо чӣ мемонем? Минус мемонем. ана ми буд мавзӯи чихе ба кунҷи тез овардани синусу косинус. умедворам ки фаҳмоай. агар ягон савол дошта бошед ана номерои ватсапи ман 502 01 43 43. ҳаминҷода телеграмам ҳаст, метавонем бинависед, саволотонро равон кунем. ҳамин мисолот дар маркази тестиам ҳастанд. бо мисолҳои малакаи оянда. Пока.